చాలాసార్లు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోకే జీవితంలో నష్టపోతూ ఉంటాం. நிறைய நேரங்கள்ல வாழ்க்கையில நல்ல தீர்மானங்கள் எடுக்காதனால தான் நஷ்டப்பட்டு போவோம். నా జీవితంలో నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటాను, ఫస్ట్ థింగ్, నా యవన కాలంలో 14 years అప్పుడు ఐ గేవ్ మై హార్ట్ టు ద లార్డ్. యేసయ్యను నా హృదయంలోకి ఆహ్వానించి స్వంత రక్షకునిగా నేను స్వీకరించాను. దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ బెస్ట్ డెసిషన్ ఐ మేడ్ ఇన్ మై లైఫ్. என்னோட சொந்த வாழ்க்கையில என்னால சொல்ல முடியும், 14 வயசு இருக்கும்போது என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு என்னோட இருதயத்தை நான் ஒப்பு கொடுத்தேன். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை என்னோட சொந்த ரட்சகரா நான் ஏற்றுக்கொண்டேன். அதுதான் என்னோட வாழ்க்கையில நான் செஞ்ச முதலாவது அருமையான ஒரு தீர்மானம். రెండవ బెస్ట్ డెసిషన్ ఏంటంటే జాన్ వెస్లీ గారితో వివాహానికి ఎస్ చెప్పడం. యు నో వై? నా జీవితం అక్కడ తిరిగిందండి మలుపు. ரெண்டாவதா என்னோட வாழ்க்கையில மிக அருமையான தீர்மானம் என்ன தெரியுமா? பாஸ்டர் ஜான் வெஸ்லி அவர்களோட திருமணம் செய்யறதுக்கு எஸ் சொன்னது. ஏன்னு தெரியுமா? என்னோட வாழ்க்கையில அதுதாங்க முக்கியமான ஒரு டர்னிంగ్ పాయింట్. చాలా భయం ఉండేది నాకు. మేబీ దేర్ ఆర్ సమ్ యంగ్ పీపుల్ హియర్ హూ ఆర్ అన్మ్యారీడ్. పెళ్లి కాని వాళ్ళకు ఒక భయం ఉంటుంది, ఏంటి తెలుసా, ఎవరి చేతిలో పడతానో అని. రాంగ్ పర్సన్ చేతిలో పడానంటే అయిపోయింది లైఫ్ కదా, రూయిన్ అయిపోతుంది. చాలా భయం ఉండేది నాకు కూడా. திருமணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு திருமணத்தை குறித்த அநேக பயங்கள் இருந்தது. இங்க அநேக திருமணமாகாத வாலிபர்கள் வந்திருக்கிறீங்க. திருமணம் ஆகாதவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும், யாரு கையில நம்ம மாட்ட போறோமோ அப்படின்னு. தவறான நபர் கையில மாட்டிக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையே முடிஞ்சிரும், வாழ்க்கையே வீணா போயிடும். அந்த மாதிரி எனக்கு கூட நிறைய பயங்கள் இருந்தது. యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో వర్క్ చేయడానికి దేవుడు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఒకటే ప్రేయర్ చేశా, యేసయ్యా నా పెళ్లి విషయంలో నేను ఒకవేళ యుఎస్ వెళ్ళి ఫ్యామిలీకి దూరంగా తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంటానంటే ప్లీజ్ నా వీసా రిజెక్ట్ చేయి, నేనేం బాధపడను. ఎందుకంటే నేను యుఎస్లో ఉంటేనే కాదు, నేను ఎక్కడున్నా నీలో ఉంటే నన్ను నువ్వు బ్లెస్ చేస్తావు, నాకు అది తెలుసు. అదే ప్రేయర్ చేసుకొని వెళ్ళానండి. వీసా దేవుడు ఇచ్చాడు. యుఎస్లోనే నేను ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు వెస్లీ గారు అక్కడ వాక్యం చెప్పడానికి వచ్చారు. ఈ రోజుకి నేను అనుకుంటాను 12 years మా పెళ్ళయి అక్టోబర్కి 12 years కంప్లీట్ అవుతున్నాయి. 12 years ఎట్లా గడిచే మాకు తెలియదు. ఒకటైతే చెప్పగలను, మమ్మల్ని ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా అయితే దేవుడు పెట్టారు. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் வேலை பார்க்க ஆண்டவர் வாய்ப்பு கொடுத்தார். அமெரிக்காக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கூட நான் ஒரே ஒரு ஜெபம் தான் பண்ணேன், ஆண்டவரே என்னோட குடும்பத்தை விட்டு இவ்வளவு தூரமா நான் போய் என்னோட திருமண விஷயத்துல எந்த ஒரு தவறான தீர்மானமும் நான் எடுத்துடக்கூடாது ஆண்டவரே. ஒருவேளை நான் அந்த மாதிரி தவறான தீர்மானம் எடுப்பேன்னா இப்பவே இந்த அமெரிக்காக்கு போற விசாவை நீர் கேன்சல் பண்ணி விடுங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு ஜெபம் பண்ணேன். ஏன்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியும் ஆண்டவரே, நான் எங்க இருந்தாலும் நான் உமக்குள்ள இருந்தேன்னா நிச்சயமா நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பேன். அப்படிதான் பிரேயர் பண்ணிட்டு போனங்க. ஆண்டவர் விசா கொடுத்தாரு. யுஎஸ்ஏல நான் ஒரு பிரேயர் மீட்டிங்க்கு போயிருந்தப்ப பாஸ்டர் ஜான் வெஸ்லி அங்க மெசேஜ் கொடுக்க வந்திருந்தாரு. இன்னைக்கு என்னால சொல்ல முடியும், எங்களுக்கு திருமணமாகி 12 வருஷங்கள் ஆகுது. இந்த 12 வருஷமும் எப்படி போச்சுன்னே எனக்கு தெரியல. ஒண்ணு மட்டும் என்னால சொல்ல முடியும், எங்களை அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். ఎప్పుడు వెస్లీ గారు ఒక మాట అంటారు, బ్లెస్ మీ లార్డ్ అనేది గొప్ప ప్రేయర్ కాదంట. యూజువల్గా అందరూ ఏమనుకుంటారు, బ్లెస్ మీ, బ్లెస్ మై ఫ్యామిలీ. బ్లెస్ మీ అనే ప్రేయర్ కన్నా గొప్ప ప్రేయర్ ఏంటంటే మేక్ మీ అ బ్లెస్సింగ్, నన్ను ఆశీర్వాద కారణంగా చేయి. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కేవలం ఏదో మేం బ్లెస్ అవ్వడం కాదండి, ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు ఈరోజు మమ్మల్ని నిలిపాడు. எப்பவுமே பாஸ்டர் ஜான் வெஸ்லி ஒரு விஷயம் சொல்லுவாரு, என்ன ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்றது ஒரு பெரிய ஜெபம் இல்ல. பொதுவா நம்ம எல்லாரும் என்னன்னு ஜெபிப்போம், ஆண்டவரே என்னையும் என்னோட குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிங்க அப்படின்னு ஜெபிப்போம். என்ன ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்ற ஜெபத்தை விட மிகப்பெரிய ஜெபம் என்னன்னா, என்ன ஒரு ஆசீர்வாதமா மாற்றுங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு ஜெபிக்கிற ஜெபம் தான். அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் வெறுமனே எங்களை மட்டும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கலங்க, எங்களை ஒரு ஆசீர்வாதமா அநேகருக்கு முன்னாடி நிறுத்தினாருங்க.